Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hajar Karmila. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di Universitas Tadulako, Palu. Ini adalah video PPL saya untuk aksi 1 pertemuan yang pertama. Selamat menyaksikan. Stand up, please. Greeting. Good morning, Mom. Okay, good morning, students. Thank you for coming today. I'm so glad to see you again in my class today. How are you all? How are you? Good. Are you okay? Yes. Okay, thanks God. Before we start our lesson today, I want Virginia to lead us in prayer. Before we start our class today, let's pray together. But let me pray according to my religion and beliefs, namely Christianity. Let's pray together. God, thank you for giving us another beautiful life. In Jesus Christ. Amen. Okay, thank you, Virginia. Now I want to check your attendance. Who is absent today? All present. All present. Okay, very good. Okay. I do really hope that you all ready for our lesson today. Are you ready? Ready. Okay, thank you. Hari ini, perhatikan di layar di depan. Before I tell you what is the material for today, I want to give you some questions first. Do you like reading? Yes, I do. Yeah. What kind of reading text do you like? Novel, comics. How often do you spend your time for reading? Seberapa sering kalian sempatkan waktu untuk membaca? Every Saturday, every weekend. Why do people need to read? Kenapa orang itu harus membaca? For us or for you, because reading can improve our memory, our focus, and our empathy, our communication skills. Yes. It also can reduce stress, improve mental health, and help us to live longer. Okay. Very good, Virginia. What will happen if people don't like reading? Apa yang terjadi jika orang tidak suka membaca? Menurut kalian bagaimana? Kalau kita tidak suka membaca, apa yang akan terjadi? Tawang, what do you think if people don't like reading? What will happen to us? Apa yang akan terjadi kalau orang-orang tidak suka membaca? They won't know anything about They will not know anything about the world. Ya, benar. Kita tidak akan tahu informasi apa yang ada di dunia ini. Begitu. Oke. Next, from all the answer dari semua jawaban kalian, we can conclude that reading is very important for us. Reading itu membaca sangat penting untuk kita. That's why today we will learn about reading text. Ya, karena itulah hari ini kita akan belajar tentang reading text. Reading text apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu tentang analytical exposition text. Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang text analytical exposition. So, after learning process, students are able to. Jadi ini tujuan pembelajarannya. Kita belajar ini untuk apa? Untuk apa kita belajar tentang analytical exposition? Nah, ini tujuan pembelajarannya. Di sini ada tujuan pembelajaran untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua, Ibu tampilkan memang. Untuk pertemuan pertama, itu yang mau kita bahas itu berhubungan dengan pengetahuan. Untuk pengetahuan kalian, yaitu tujuannya to identify the social function, generic structure, and language feature of analytical exposition text. Jadi tujuannya untuk mengidentifikasi fungsi sosial, generic structure, dan juga unsur kebahasaan dari teks analytical exposition. Terus yang
video yang ada di layar ini. Dengarkan apa yang disampaikan supaya kalian paham tentang teks analytical exposition itu seperti apa. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Emery. Today, I will give a speech about motorbikes should be banned in housing area. Motorbikes are considered as a convenient form of transportation. I think motorbikes should be banned in housing area due to the following reasons. First of all, I would like to point out that motorbikes are a major contributor to the pollution in the world. Research has shown that motorbikes emit deadly gas that is dangerous for the environment. Consequently, long-term emission of gas from motorbikes is a major contributor of global warming. Furthermore, according to a report from BBC News Channel, motorbikes are also responsible for causing diseases such as cancer, bronchitis, and high blood pressure. Therefore, for long term, the gas from motorbikes is very dangerous. Ladies and gentlemen, in conclusion, I strongly believe that motorbikes should be banned from housing area. Thank you. Oke, got it? Oke, mengerti ya? Sekarang kita lanjut. What do you get from watching the video? Apa yang kalian dapatkan dari setelah menyaksikan video itu? Please raise your hand ya. Yang mau? Ya, Tawang? The topic of the speech is motorbikes should be banned from the housing area. Yeah, the topic of the speech is about motorbike should be banned from housing area. Next, why do you think that motorbike should be banned from housing area? Virgin. According to the speech from Emery, I can conclude that I think motorbikes should be banned from housing area because the following reasons, like because motorbikes cause of unreasonable amount of noise, air pollution, diseases, and several accidents. What do you see on the screen? A text. A text. Yeah, it is a text. What kind of text is that? What do you think? What kind of text is that? It's like a text will give several arguments. Yeah, the text that gives several arguments. Teks yang memberikan beberapa argumen. Jadi sekarang tugas kalian adalah membaca teks ini dulu. Yang saksikan, perhatikan teksnya. How many paragraph in the text? Now tugas kalian adalah dalam kelompok ini membaca teksnya dan menganalisa setiap paragrafnya. Cari dulu kata-kata sulit yang kalian tidak pahami dari teks ini. Oke? Okay, now I want one of you in every group try to read the text. We start from the group 1. Please read the paragraph 1. Motorbikes are a nuisance and a cause for great distress. Even so, motorbikes are considered. Oh. Delova, please read the second paragraph. First of all, I would like to point out that motorbikes are a major contributor. Furthermore, motorbikes create so much noise. There is vroom noise everywhere. It is extremely difficult. Finally, motorbikes are responsible for horrible accidents. In some cases, there are deaths. Motorbike riders go so fast. Berdasarkan teks yang sudah kalian baca, kira-kira isinya menurut kalian tentang apa ini? Dampak buruk dari motorbikes. Analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surroundings. Jadi, next, purpose-nya, tujuannya. Tujuan ini sama dengan fungsi sosialnya ya. To persuade the readers or listeners untuk mempengaruhi pembaca kalau teksnya dalam bentuk reading text kayak yang tadi, or listeners atau pendengar kalau modelnya seperti video yang Ibu sajikan pertama tadi. Video yang pertama Ibu sajikan dia sampaikan secara lisan kan? Nah, yang kedua yang tadi kita lihat itu adalah text reading. Kita fokusnya di text reading ya untuk hari ini. Jadi dia untuk mempengaruhi pembaca kalau teksnya dia dalam bentuk teks atau pendengar kalau dalam bentuk lisan
that there is something that certainly needs to get attention. Bahwa untuk analytical exposition itu generic structure-nya yang pertama adalah thesis. Thesis itu apa? Kita lihat, introducing the topic and indicating the writer's positions. Adalah pernyataan umum penulis. Jadi dia sajikan dulu permasalahannya tentang pandangan dari materi yang akan dibahas di dalam teks. Isu tentang apa yang mau dia bahas itu di awal, disampaikan di bagian tesisnya. Terus berikutnya adalah arguments. Arguments berarti ada beberapa pendapat, bukan satu saja. Explaining the arguments to support the writer's position. Pendapat atau pernyataan yang menyokong materi yang dibahas di awal paragraf. Jadi dia sudah tampilkan tesisnya, persoalan utamanya, isunya apa. Nah, dia mendukung dengan argumen-argumennya dia itu. Gitu. Untuk argumen-argumen dia ini untuk mendukung tesisnya itu. Bisa paham? Oke, bagian yang ketiga adalah regression atau conclusion. Tadi apa artinya conclusion? Kesimpulannya. Oke. Restating the writer's position. Jadi dia itu menyimpulkan dari seluruh pernyataan penulis. Oke. Sekarang kita kembali ke teks yang tadi. Oke, kita lihat dulu language feature atau unsur kebahasaan yang digunakan di dalam teks analytical exposition. Oke, setelah mendengar penjelasan yang tadi, kita kembali lagi ke teks yang ini. Teks reading tentang motorbikes ini. Ibu mau sekarang kalian menganalisa bagian-bagian teks ini. Dicari tahu paragraf 1 itu apa, paragraf kedua apa, sesuai dengan generic structure yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ya, sudah selesai? Sudah dapat generic structure-nya? Paragraf yang pertama kita lihat, motorbikes are nuisance. Itu kira-kira bagian apanya untuk generic structure? Thesis. I strongly believe dan seterusnya. Itu bagian apa? Conclusion. Regression atau conclusion-nya. Find out your worksheet. Ya, Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk kalian kerjakan. Setelah kalian menulis nama anggota kelompok, silahkan dibuka ke lembaran berikutnya. Perhatikan, there you will find a text of analytical exposition. Ada teksnya, judulnya apa teks itu? Learning English through music and song. Belajar bahasa Inggris melalui musik dan lagu. Oke. Read the text carefully. Silahkan kalian baca teksnya baik-baik. Terus discuss with your group. Diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, bagian apa namanya? Oke, finish? Finish ya, oke. Sekarang yang berikutnya kalian harus mempresentasikan hasil kerja kalian tadi. Yang ibu mau kalian presentasikan itu cuma di bagian tugas 2 saja. Oke, sekarang kita mulai dari kelompok 1 dulu, kelompoknya Virginia. Silakan. First question, what are the social functions of the text? Okay, the social function of the text. In our group is to persuade the readers to learn by music and song. Ya, Can be both enjoyable and sometimes unnerving. This phenomenon also seems to reinforce the idea that songs work on our short and long-term memory. Oke, semua kelompok sudah menyelesaikan presentasinya. Jadi cukup selesai untuk hari ini. Sekarang silakan mengumpulkan LKPD-nya. Setiap kelompok maju untuk mengumpulkan LKPD-nya di sini. Perwakilan setiap kelompok. Ya, sudah. Setelah mempelajari tentang text analytical exposition,
what can you conclude? Apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Teks analitikal itu teks yang bagaimana? Pendapat atau argumennya. Oke. Kamu tahu kenapa kita perlu mempelajari teks ini? We need to learn this material because it is very important for you as a student to know how to elaborate ideas. Jadi kita mempelajari teks ini supaya kamu bisa tahu bagaimana cara kita mengembangkan opini kita. Seperti yang tadi, dia mempunyai opini tentang kalau motorbike itu harus di-banned gitu kan. Dia kasih argumen-argumennya, itulah pengembangannya dari opininya dia gitu. Jadi kita perlu mengetahui bagaimana cara untuk mengembangkan opini kita terhadap fenomena in our surroundings, di sekeliling kita, seperti itu. Okay, I think that's all for today. Are you happy with our lesson today? Yes. Thank you. Thank you for the students who are always active. Ibu sangat berterima kasih untuk kalian semua yang sudah sangat aktif dalam pembelajaran ini. Dan untuk yang belum aktif, I hope in the next lesson you will be active. Ya, di pertemuan berikutnya kalian bisa lebih aktif lagi. Okay. Thank you for joining my class today. See you in the next lesson. Okay, before we go home, I want one of you to lead us in prayer. Nancy, please lead us in prayer. Before we are going back to home, let's pray. Thank you, God, for your blessing today. Now we are finished our lesson. Thank you for opening our mind and heart from the name of Jesus Christ. Amen. Okay, thank you. See you next week.